जुम्मे के दिन अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या हकीमो और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत इन्ना अतैना कल कऊसर पढ़कर देख लो। फकीर भी ये अमल करेगा तो वो भी करोड़पति बन जाएगा। ये वजीफा जुम्मे के दिन करने वाला इंतहाई मुजर्रब और करामत अमल है। अगर यकीन न आए तो एक बार आजमा कर जरूर देख लो। ये वजीफा अगर कोई फकीर भी करेगा तो वो भी अरबपति बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अपनी पूरी जिंदगी में 5 मिनट निकालकर, सिर्फ 5 मिनट निकालकर पूरा वजीफा अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और इस वजीफे को आप लोग पूरा तवक्कुल के साथ पढ़ लेते हैं तो फकीर भी अगर आप होंगे तो यकीन माने मेरे भाइयों मेरी बहनों, फौरत अल्लाह पाक आपको करोड़पति बना देगा। ऐसा मुजर्रब वजीफा, ऐसी मुजर्रब तस्बीह कि जिस तस्बीह को पढ़ने के कई हजार लाखों नहीं और आप लोग करोड़ों के मालिक रातों रात बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल और करामती वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जो भी किसी तकलीफ में हैं, पैसों की तंगी की वजह से मारे मारे घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, ये छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी में एक मरतबा पढ़ लेना। मेरी बहनें जो परेशान हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं या फिर वो घर में झगड़े फसाद और बेपनाह की मुफलिसी है, लाचारी है, घर में पैसे नहीं है, मेरी बहनें भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे असबाब बन जाएंगे, ऐसा ऐसा गैबी तरीके से आपको रिस्क मिलना शुरू होगा कि आपकी अपनी अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत का तूफान अचानक कहाँ से आ गया। मेरी बहनों, खुदा का वास्ता ये वजीफा आप लोग लाजमी पढ़ लेना। सारी जिंदगी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर वज़ाइफ पूछते हैं, हम तकलीफ में हैं, हमें वजीफा बताओ। ये अमल वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को बतलाया है और कई लोगों को इससे फौरी तौर पर फायदा भी हुआ और कुछ लोगों ने इसका असर भी देखा। तो ये वजीफा ऐसा है, इसकी खास बात ये है कि ये फौरी तौर पर रिस्क और दौलत का बंदोबस्त कर देता है। अगर आपकी जेब खाली है, आपकी खाली जेब इंशाल्लाह फौरी तौर पर भर जाएगी। आपकी जेब में पैसा आना शुरू होगा, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो कर्जों में डूब चुकी हैं, जो इस वजीफे को मैंने बताया, उन्होंने पढ़ा तो उनके कर्ज भी अदा हो गए। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा जैसे कि मेरे अजीज साथियों मेरी बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको घुटनों पर बैठकर नहीं पढ़ना, आप लोगों ने इंतहाई आजिज़ी इनकिसारी के साथ पढ़ना है। और ये वजीफा कोई घंटों का नहीं, ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट ही लगेंगे। लेकिन इस वजीफे को वैसे तो आप लोग इससे कम टाइम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग जब अच्छी तरीके से आराम आराम से अदब के दायरे में बैठकर इस वजीफे को जो तरतीब में आपको बताऊंगा उस तरीके से आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप लोग एक मरतबा भी सिर्फ पढ़ लेंगे, आप लोगों को इस वजीफे की ऐसा मौजज़ा देखने को मिलेगा कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस वक्त भी आप लोग चाहो इसको पढ़ सकते हैं। इत्मीनान और सुकून से बैठकर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। पहले सुकून से इत्मीनान से बैठना और फौरन ये वजीफा जिस तरीके से जिस तरतीब से बताऊंगा उस तरीके से पढ़ लेना। चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो या इंडिया में या बांग्लादेश में, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हो, कोई भी वक्त की पाबंदी भी नहीं है। आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को सिर्फ यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ और खुलूस से दिल के साथ करना है। और जब आप लोग इस वजीफे को कर रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर ना हो, आप लोग सुकून से बैठकर इस वजीफे को करें। और आप लोग अगर फर्ज नमाज के बाद, असर के बाद करेंगे या मगरिब के बाद करेंगे, जिस तरीके का भी आपको सहूलत मिले, आप लोग अगर घर पर बैठे हैं तो घर पे बैठ के कर लें, आप दुकान पर जाके करना चाहते हैं तो दुकान पे जाके कर लें। आपके जो भी मामलात हैं, आपकी औलाद नहीं हो रही है, कोई भी आपका मकसद है, जो भी आपका नेक मकसद है, उस नेक मकसद में आप लोग कामयाबी चाहते हैं, इस वजीफे को फौरी तौर पर पढ़ लें। इस वजीफे को पढ़ने के बेशुमार की बरकत भी आपको मिलेंगी, क्योंकि इस वजीफे को जो पढ़ा जाता है
وہ اپنی زندگی کو خوشادگی کی طرف لے جانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ بیمار ہیں، آپ صحت چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو صحت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کی ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ جس چیز کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر رہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس نے ہماری تقدیر پہلے لکھ دی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنے عمل کے ذریعے اپنی تقدیر کو بہتر بناتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی حادثہ ہماری زندگی میں رونما ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کے اس عمل سے اللہ پاک اس اچھی جو خراب تقدیر تھی اس کو اچھی سے تبدیل فرما دے گا، اور آپ کی زندگی اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اس حادثات سے بچ جائے گی۔ جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ناگہانی آفات اور بلیات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا، تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا میں صحیح طریقے سے، ہر کسی کو دعا مانگنا نہیں آتی، دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنا ایک اچھے انداز میں آ گئی تو یقین جانیں آپ کی زندگی خود بخود سنورنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس کو مانگنا آ گیا اللہ پاک سے کہ مجھے مانگنا کس طریقے سے ہے اور میں مانگ کس سے رہا ہوں، جب ان دو تین باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کری، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہاتھ خالی واپس آ جائے۔ کیونکہ پیارے دوستوں، میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں اور میں آپ کو دعا کر کے بھی اینڈ میں بتاتا ہوں، تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ اس کے عین و مطابق دعا مانگا کریں، کیونکہ میرے دوستوں جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے تو آپ کو فوراً اس کے رزلٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ دوستوں بارہا دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ وظیفہ بڑا دل لگا کے کرتے ہیں، آپ رو رو کر کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہ کرا کریں، دعا میں جلد بازی نہ کرا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ آسانیاں فرما دے گا۔ تو پیارے دوستوں وظیفے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سن لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ آج کا وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ اور تسمیحہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1 ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 ہوا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ لوگ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آج کا وظیفہ تو عزیز ساتھیوں بہنوں 2-3 وظائف ملا کر آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، 1 آدھے منٹ کا پورا یہ عمل تقریباً بن جائے گا۔ تو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگوں نے ان باتوں کا لہٰذا خیال کرنا ہے کہ فون پہ آپ لوگ لگے ہوئے بھی نہ ہو، اور آپ لوگوں نے وظیفے کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ آپ نے پہلا نہیں کرنا اور تیسرا وظیفہ پہلا نہیں کرنا، یعنی کہ جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس سیریز کے اندر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ تو پیارے دوستوں جہاں کہیں پر بھی آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ کو کوئی شرط اس کے اندر حاصل نہیں ہے، یعنی کہ خاتون ویسے گھر میں پڑھے گی 4 دیواری میں، اور مرد حضرت اگر چاہتے ہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، علیحدگی میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور موبائل کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رشتہ داروں کا فون وغیرہ آئے، کوئی دوست یاروں کا فون آئے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے الگ سے بیٹھ کر اس وظیفے کو انتہائی یعنی کہ اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیحہ پڑھا 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حکیم یا حکیم، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے 1 بار پڑھیں گے، پھر دوسری بار پڑھیں گے،
फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या हकीमो। इस तरह अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, ये पहला वजीफा आज के अमल में दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद या हकीमो आपने पढ़ना शुरू कर देना है और इस वजीफे को सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु इसको 7 मरतबा पढ़ लेना है। ये आप लोगों के 2 वजीफे हो गए। इसके बाद तीसरा वजीफा जो पढ़ना है उसकी तरतीब जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोग 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 हुए। इस तरीके से 3 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग सूरतुल कौसर को 21 मरतबा पढ़ेंगे। सूरतुल कौसर को 21 मरतबा आप लोग पढ़ लें प्यारे दोस्तों। उसके बाद जो आपने पढ़ना है वो एक नाम है अल्लाह पाक का, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। सिर्फ 33 मरतबा आप लोगों ने अल्लाहुस समद को पढ़ लेना है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करिएगा। आप लोगों को ये वीडियो इंतहाई आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। इस वजीफे को करने से आपकी हर परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाएंगी। तो लिहाजा जो मैंने तरतीब आप लोगों को बताई, सबसे पहले आपने ताऊज़ और तस्मिया 3-3 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफात नाम या हकीमो इसको 11 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाहु इसको 7 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर 21 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने अल्लाहुस समद को 33 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये आपका आज का वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अपनी तमाम हाजत का अल्लाह पाक के साथ सवाल करें। अल्लाह पाक से आप मांगे, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर। हो नहीं सकता कि आपकी जो दुआ है वो रद्द हो जाए। आपकी दुआ इंशाअल्लाह जरूर कबूल हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज का वजीफा इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल और करामती अमल है। तो लिहाजा इस वजीफे को लाजमी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और प्यारे दोस्तों, जो लोग भी हमसे कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की दिली तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियां, दुख दर्द, तकलीफों को दूर फरमाए। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि उनके शोहर का काम नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको एक अच्छा रोजगार, साले रोजगार, हलाल रिस्क के जराए और वाफिर मिकदार में अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी जो भी हाजत है उनको पूरा फरमाए। अल्लाह पाक जो भी औलाद से महरूम है, अल्लाह पाक उन सबको औलाद नरीना अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। और जो मेरी माएँ बहनें जो भी है रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही हैं कि अल्लाह पाक उनकी बेटियों के रिश्ते लगा दे, मेरी बहनों के रिश्ते हो जाए, तो अल्लाह पाक उन सब की एक अच्छा रिश्ता अता फरमाए। अल्लाह पाक हर मेरी जो बहन है, जो मेरी बेटी है, अल्लाह पाक उन सबको एक अच्छा और एक सालेह रिश्ता अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।